Praise the Lord. Our daily bread. 2 Corinthians chapter 6 verse 1. Working together, we entreat also that you not receive the grace of God in vain. O Almighty God, thank you for giving this wonderful verse. May your presence showers on us. O Lord, the blessings we have received from you are many and many. You continue to give us many blessings, such as parents, siblings, food to eat, and a good home to live in and work. Therefore, bless us not to waste these gifts that you have given us, not to act against you, but to live as children who bear witnesses to you. We ask this in the name of Jesus Christ. Amen. அன்றாட உணவு 2 கொரிந்தியர் அதிகாரம் 6 இறை வார்த்தை 1. நீங்கள் கடவுளிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்ட அருளை வீணாக்க வேண்டாம் என அவரோடு இணைந்து உழைக்கும் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அன்பின் தகப்பனே, இன்றைய நாளிலே இந்த இறை மன்னாவை கொடுத்ததற்காக நன்றி ஆண்டவரே. இறைவா, உம்மிடமிருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகள் ஏராளம் ஏராளம். பெற்றோர்கள், உடன் பிறந்தவர்கள், உண்ண உணவு, இருக்க நல்வீடு, வேலை ஆகிய இன்னும் பல ஆசிர்வாதங்களை எங்களுக்கு வழங்கி கொண்டே இருக்கின்றீர். எனவே நீர் அளித்த இவற்றை வீணாக்காமல், உமக்கு எதிராக செயல்படாமல், உமக்கு சாட்சி பகரும் பிள்ளைகளாக வாழ எங்களை ஆசிர்வதியும். ஆமீன். അന്നുള്ള ഭോജനം 2 കൊരിന്തോസ് 6 അധ്യായം 1 വാക്യം. നിങ്ങൾക്ക് കൈവന്നിരിക്കുന്ന ദൈവകൃപ വൃത്തമാക്കരുതെന്ന് അവിടുത്തെ സഹപ്രവർത്തകരെന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദൈവമേ, അങ്ങിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഓരോ നിമിഷവും ഒരുപാട് നന്മകൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല മാതാ പിതാക്കളെയും ഭക്ഷണം, ഭവനം, ജോലി, മക്കൾ, ബന്ധങ്ങൾ, നല്ല ആരോഗ്യം എന്നിവ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങ് നൽകിയ നന്മകൾ ഓർക്കാതെ, നന്ദി പറയാതെ ജീവിക്കാതെ അങ്ങേക്ക് സാക്ഷിയുള്ള മക്കളായി ജീവിക്കുവാൻ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ആമീൻ.